Kasti magayam ti Alaminos. Awan ka kuryente na bagyo da maggayam. Ano nga silaw da, gapo generator. Saan mo mga makita ti view? Ne, awan. Generator mo si pagkapuan silaw da. Nagdadawat na po tumbang nga poste. Ano eh. Ito lang piton ti generator na. Damat to iti ko na ito San Franz Bus, Cisco Bus, pati terminal dawan silaw na nung nga tayo magpasyal te nagsik nga mate ano raw okay